اگر مسجد قریب ہو تو گھر میں تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ یہ بے عزتی ہے، اس کی گستاخی ہے۔ تمہیں یہ گنڈا گردی نظر نہیں آتی؟ تمہیں غیر مسلموں کی تو نظر آ جاتی کہ فلاں بندہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے ادبی کر رہا ہے، فلاں نے قرآن پاک کے متعلق یہ کہہ دیا، یہ بدماشی نظر نہیں آ رہی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حافظ قرآن کو بلا کر ان کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنا قرآن کی گستاخی ہے، قرآن کی بے ادبی ہے، قرآن کی توہین ہے، اس لیے کہ حافظ قرآن کو بلانے والے اور حافظ قرآن سے تراویح سننے والے دونوں کے دونوں گنہگار ہیں۔ جو شخص حافظ قرآن کو بلا کر تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ سب کے سب گنڈے ہیں، گستاخ رسول ہیں، گستاخ قرآن ہیں، یہ لوگ قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہی چیز میں دکھانے اور سنانے والا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، تو میں اس ویڈیو کے ذریعے یہی دکھانے والا ہوں کہ آخر حافظ قرآن کو بلا کر ان کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنا قرآن کی گستاخی کیوں ہے، قرآن کی بے ادبی کیوں ہے؟ جو لوگ حافظ قرآن کو بلاتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ گنڈے کیوں ہیں؟ تو جی ہاں ناظرین، ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، چلیے ہم سب مل کے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، اور ظاہر سی بات ہے آج بہت سارے مساجد میں کہ کچھ لوگ 3 دن کے اندر قرآن ختم کرتے ہیں، کچھ جگہوں پر 7 دن کے اندر، یعنی ایسا سب لوگوں نے حصہ بنا لیا ہے۔ اور بعض مساجدوں میں باقاعدہ آپس میں ان لوگوں کی جو ہے وہ روٹیشن گیم رہتی ہے کہ ہمارے یہاں 3 دن میں ختم ہوں گے تو پورے شہر کے پورے محلے کے لوگ اس مسجد میں جا کر کے 3 دن کے اندر تراویح میں قرآن کریم سن کر کے اس کے بعد وہ تراویح سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جن کو یہ نہیں حاصل ہوتا ہے وہ لوگ دوسری مسجد میں جہاں پر 7 دن میں قرآن کریم ختم ہونے کا ہوتا ہے وہاں جا کر کے وہ 7 دن میں فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر لوگوں کا ایسا ہے کہ یہ 3 دن میں فارغ ہو جائیں، اس کے بعد رمضان بھر میں فری رہیں گے۔ جو تجارت اور بزنس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خاص طور سے یہ ساری چیزیں تاجروں کے لیے یہ تاجروں کے لیے، ان کے فکر میں ایسا لوگوں نے اہتمام کیا۔ تو قرآن کریم کے ساتھ یہ بے عزتی ہے، اس کی گستاخی ہے۔ 10 دن میں تراویح ختم کر دیتے۔ دیکھیے میں ایک بات بتا دوں، تراویح کا پورے رمضان پڑھنا ایک الگ سنت اور قرآن کا ختم کرنا ایک الگ سنت ہے۔ اب ہم دونوں کو ملانا چاہتے ہیں تو اس میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ پہلے کچھ لوگ تراویح کو 1 مہینہ پڑھتے ہیں اور پورا قرآن ختم کرتے ہیں، اگر نہیں ہوا تو سمجھتے رمضان بیکار ہو گئے، اور کچھ لوگ ایک قرآن ختم کر تراویح کو چھوڑ دیتے، بولتے 10 دن پڑھ لو اور تراویح ختم کر دو، دونوں غلط ہیں۔ اگر مسجد قریب ہو تو گھر میں تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، تراویح کی جماعت مسجد میں لازم نہیں ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ پورے محلے میں ایک جماعت بھی ہو تو سب سے سنت مؤکدہ ساقط ہو جاتی ہے۔ البتہ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر آپ جماعت سے نہیں بھی پڑھتے تو انفرادی طور پہ پڑھیں۔ باقی آپ نے کہا مسجد قریب میں ہے، تو مسجد اگر قریب میں ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں تراویح پڑھیں کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر میں بھی جماعت کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے۔ کہ مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر کیوں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں تمام جو مختلف جماعتیں تھیں ان کو ایک امام پہ جمع کیا، اور صحابہ نے اس عمل کو بہت پسند کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عمر پہ رحم کرے، انہوں نے ہماری مسجدوں کو ایک رونق بخشی ہے۔ تو تراویح جو ہے یہ مسجد کی رونق ہے، تو اگر سب لوگ اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کر دیں گے تو مسجد میں رونق ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے افضل یہی ہے کہ مسجد میں آپ جماعت سے جا کے تراویح کی نماز پڑھیں تاکہ مسجد کی ایک رونق۔ دکان مکان فیکٹری میں تراویح کو لے کر کے علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں، چلیے پہلے ہم ان کی باتوں کو بھی سن لیتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ مزید چند باتیں آگے چل کے کروں گا۔ تراویح کا ایک عجیب سیزن چلا ہوا ہے، میں سمجھ سے باہر ہے۔ قرآن کی کسی بھی آیت میں زبر و زیر کا اگر فرق ہو جائے، حد تو یہ ہے کہ کسی لفظ کے پڑھنے میں زبان لڑکھڑا جائے، اس میں لکنت آ جائے، تو حکم ہے ٹھہرو اور پھر اسے دہراؤ، واپس کرو، اس کی صحیح ادائیگی کرو۔ اب یہ 3 دنوں 6 دنوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ بتائیے، آپ قرآن سنتے ہیں کہ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ پہلی رکعت میں سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اس انتظار میں کہ امام جیسے رکوع میں جائیں ہم شامل ہو جائیں گے۔ آپ تصور کیجئے، یہ عظمت قرآن کا مظاہرہ ہو رہا ہے یا بیزاری قرآن کا مظاہرہ ہو رہا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہ اس میں تجوید کا کوئی لحاظ رکھا جاتا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں کتنی دیر رکنا ہے، کن الفاظ کے مخارج کیا ہیں، اس پہ ادائیگی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جس میں مماثلت ہے، اس کے مخرج کی ادائیگی میں بہت کم فرق ہے،
अगर एहतियात से अदा ना किया गया तो दोनों एक जैसे लगते हैं, उससे माने बदल जाएंगे। हुक्म ये है कुरान सुनो। आप कुरान नहीं सुनते, आप सिर्फ आवाज और लहन सुनते हैं, कुरान नहीं सुनते। एक टोन है, एक लहजा है, बस वो लहजा आपकी समझ में आ रहा है, लेकिन कुरान के अल्फाज आपकी समातों में नहीं आते पूरे। आलमून तालमून यालमून यज़रबून, बस अल्लाह अकबर इतना याद आता है आप, बाकी बीच में कितने सफ़हात निकल गए आपको हुरूफ समझ में नहीं आते हैं। तो मेरे प्यारे, मैं आपसे कहूँगा, अब ये सब क्या हुआ, सिर्फ मुतवल्लियान और मस्जिद के ट्रस्टियान को एक शौक़ पैदा हो गया कि 6 दिन की तरावी रखेंगे तो मजमा ज़्यादा आएगा, मजमा ज़्यादा आएगा। ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा फितना है। आप मजमा इकट्ठा करके क्या करना चाहेंगे? मजमा इकट्ठा करके आप क्या फायदा करना चाहते हैं कि हमारी मस्जिद बड़ी है, हमारे यहाँ ज़्यादा, तो ये तो दुनिया हो गई ना। तो जो काम दुनिया के लिए किया जाए, याद रखिए, फिर उसकी मजदूरी आप दुनिया ही से लीजिएगा, फिर उसकी मजदूरी रब से लेने का आपको हक नहीं है। रब उसी मेहनत की, उसी काम की मजदूरी रब देगा जो रब के लिए किया जाए, जो उसके लिए किया जाए। तो अपने हर अमल में मैं आपसे यही कहूँगा, इस चीज़ को हमेशा सामने रखा करो कि हम जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए नहीं। आजकल एक फितना और हो गया है कि कुछ लोग 8 दिन 10 दिन में कुरान पाक सुनते हैं और उसके बाद वो फिर छुट्टी कर देते हैं। बाद लोग तो तरावी पढ़ते हैं अलग तरह से, बाद तरावी छोड़ देते हैं कि कुरान तो सुन लिया हमने। अगर कहीं ये रिवाज है, या हर जगह रिवाज हो जाए कि 10 दिन 5 दिन 6 दिन में तरावी पढ़ ले लोग, एक तो ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि हुफ्फाज इतनी रवानी के साथ पढ़ते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, तो ये ममनू है। एक साहब ने कहा कि मैं तो कुरान को इतने दिनों में याद पढ़ लेता हूँ, तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, अतहुज़्ज़ु हज़्ज़ाब, शायरों की तरह से बहुत रवानी से पढ़ते हो, ये ममनू है, ऐसा ना करना। तो ये दो लोग बहुत तेज पढ़ते हैं, न वो तजवीद होता है, न तदवीर होता है, न हद्र होता है, उसको हज़ कहते हैं, और हज़ ममनू है। दूसरे लोग ये समझते हैं कि हमारी तरावी हो गई, नहीं नहीं, तरावी में 2 सुन्नत है। एक है 20 रकात नमाज पढ़ना रोज 29 दिन या 30 दिन रमजान में, और दूसरी सुन्नत है पूरा कुरान पाक सुनना। तो 6 दिन में या 10 दिन में जो आपने तरावी सुनी, तो एक सुन्नत तो अदा हो गई, पूरा कुरान पाक आपने सुन लिया, मगर जो सुन्नत मुअक्कदा है तरावी, वो तो 29 और 30 रमजान तक जारी रहेगी, वो सुन्नत तो नहीं अदा हुई। तो 4 दिन में 6 दिन में 10 दिन में पूरा कुरान पाक सुन लें और फिर तरावी से आज़ाद हो जाएं, ये गलत है, और ये फसाद अकीदा है। फसाद अकीदा जो है और ज़्यादा बुरा है। अगर अव्वलन ऐसा करना नहीं चाहिए कि 6 दिन में और 10 दिन में तरावी ख़त्म कर लें, अगर करते हैं तो देर तक पढ़ें, ताकि हाफिज इत्मीनान के साथ पढ़ें, और जो पढ़ें सब आराम से सुनने और समझ। जिनको शौक है 3 दिन में कुरान सुन लेना है, 11 दिन में सुन लेना है, कुरान पाक की जो नौज़ुबिल्लाह लाइव बेअदबी शुरू की है अब इन मुसलमानों ने, चुप हैं, चंगे चंगे मौलवी चुप है। 3 दिन में कौन सा कुरान जरूरी है तरावियों में खत्म करना? हदीस पाक में तो आया कि पूरे रमजान नमाज तरावी में कुरान पाक सुना जाना चाहिए। तो ये 3 दिन में, बाकी इन्होंने 27 दिन कहां जाना है जी? और 3 दिन में जो नालायक लोग इंतजाम करते हैं, अल्लाह के गजब को पुकारते हैं रमजान के महीने में, आप इनकी हालत देख लीजिए जाके। इमाम नियत बांधता है, ये नौज़ुबिल्लाह बाहर बैठ के बीड़ियां फूक रहे होते हैं। वो जब 1 घंटे बाद कहता है अल्लाहु अकबर रुकू में, तो दौड़ के सारे जाके नियत बांध लेते हैं। ऐसे बदमाशों के छतरौल फिरनी चाहिए। तुम्हें ये गुंडागर्दी नजर नहीं आती? तुम्हें गैर मुस्लिमों की तो नजर आ जाती कि फला बंदा नौज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेअदबी कर रहा है, फला ने कुरान पाक के मुतालिक ये कह दिया, ये बदमाशी नजर नहीं आ रही?
ये जो 3 दिन में 11 दिन में कुरान पाक की बेअदबी कर रहे हैं, ये गुंडे नजर नहीं आ रहे? सारी की सारी मस्जिद बाहर सड़क पर फिर रही है, 3 सफे खड़ी हैं, इमाम सुना रहा है, 3 दिन में कुरान खत्म होना है जी, हाफिज रेल आए हुए हैं जी, अल्लाह अकबर। पूछा नहीं कभी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये जो तमाशबीनी हो रही है इस्लाम में, ये इसलिए बनाई है मस्जिद? हमारे यहां भी शहर में एक है, उन्होंने शुरू किया जी 3 दिन में कुरान पढ़ना। भाई जाना कहां है बाकी के 27 दिन? क्या बाकी के 27 दिन तरावियां माफ हो गई? और ये 3 दिन का कुरान है कि बाद में पीछे खड़े होकर तुम बदमाशी करते रहो, रुक को अक्सा के नियत बांध लो। फिर ये पूछते हैं कि मुसीबत क्यों आई? कुरान पाक के साथ नौजुबिल्लाह गुस्ताखी करके फिर जाके पीर जी को पूछेंगे, अजी पीर जी घर में बड़ी परेशानी है, क्यों आई? तू कर क्या रहा है यहां रमजान में? फिर ये जाके बड़े बड़े बुजुर्गों को जाके कहते हैं जी सिर पे हाथ रख दो हमारे। वो तू 200 सिर पे हाथ रखवा ले जो नौजुबिल्लाह अल्लाह के कुरान की बेअदबी करता हो। वो जिसने अल्लाह से दुश्मनी मोल ले ली रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में, वो चाहता है कि मेरे सिर पे हाथ कोई मौलवी रख दे, इसका बेड़ा पार हो जाए। इस्लाम में ऐसे बेड़े पार नहीं होते। रमजान को अगर गुजारना होगा तो सिर्फ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से गुजारना हो। नाज़रीन, आप वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि हाफिज कुरान को बुलाकर तरावी की नमाज पढ़ना क्यों हराम है। फिर भी मैं खुलासा कर देता हूं कि अगर कोई शख्स बगल में मस्जिद रहते हुए अपने घर में तरावी का एहतमाम करता है, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना वगैरह में तरावी का एहतमाम करता है और हाफिज से कहता है कि हाफिज साहब आप 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में पूरा कुरान मुकम्मल कर दो। हाफिज साहब अब जब शुरू करते हैं तो पीछे जितने लोग खड़े रहते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आती है, एकदम इतनी स्पीड में पढ़ रहे होते हैं कि ये इस तरह से स्पीड में पढ़ना ये कुरान की बेअदबी है, कुरान की गुस्ताखी है। इस तरह से हाफिज को बुला करके तरावी पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर है। और कुरान अगर इस तरह से आप सुन रहे हैं कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो इस तरह पढ़ना भी गुनाह है और सुनना भी गुनाह है और इस तरह की तरावी की नमाज पढ़ना भी हराम है। जी हाँ नाज़रीन, और घर में ही नहीं, कोई शख्स अगर अपनी मस्जिद में हाफिज साहब को ये ऑर्डर कर दे कि हाफिज साहब आप 3 दिन में तरावी मुकम्मल कर दो, 5 दिन में कर दो, 7 दिन में कर दो, तो आप समझ सकते हैं कि 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन की जो रस्म आज हर जगह है, जारी है, तो वो क्यों है? वो लोग इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी छुटकारा हम हासिल कर लें, 3 दिन में पढ़ के फारिग हो जाएं, 5 दिन में पढ़ के फारिग हो जाएं, हम फिर अब कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तिजारत करेंगे। खुदारा आप इस तरह से कुरान की बेअदबी मत करो, गुस्ताखी मत करो। आपको तरावी की नमाज नहीं पढ़नी है तो मत पढ़ो। ये 3 दिन आप इस तरह से लपट सपट करके पढ़ लोगे तो क्या आपको फायदा मिलेगा, सवाब मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जो भी शख्स घर में, मस्जिद में कहीं भी 2 दिन 3 दिन का तरावी का एहतमाम करते हैं और हाफिज साहब को कहते हैं कि बस जल्दी से आप पढ़ के फारिग हो जाइए, तो इस तरह की तरावी सुनना कोई फायदा मंद नहीं है। तो आप ऐसी तरावी से बचें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।